عسلامة. عسلامة اختي. مرحبا بك. عايش اختي. عايشة. جيتنا اليوم باستيوس حلوه برشا تخلي التوانسه تخلي معناها الشعوب العربيه الكل تتشجع وتمشي تعمل عمره. يعطيك الصحة. الوغ الناس يحبوا يمشوا يديروا العمرة سورتو العمرة باسكو حنا نقولوا يمشي يدير الحج ساكوت اونتر 3000 و 4000 يورو تجيهم بزاف تجيهم ملاين باسكو هي الحج سي اورغانيزاسيون دو فواياج ان جروب مي نجمش واحد يمشي واحد هكا تو سا مي انا عندي استوس دوبوي عامين 3 سنين كيفاش واحد يدير العمرة بور موا دو 2000 دينار. 2000 دينار ولا 2000 اورو؟ 2000 دينار تونيزيان جو دي بيان. استوس كبيره بالكدا هذه. alors voilà c'est تحبوا نقول لكم l'astuce voilà en ce moment le roi de l'Arabie Saoudite, le fils qui a pris la place de Bourg, il a fait un visa touristique. Visa touristique, ça veut dire واحد يمشي sur internet le site et il demande un visa de 150 euros. Ça fait à peu près moins de 500 dinars. Il obtient le visa. Le visa هو الأول فيهم. Ne prenez jamais le billet avant quoi que ça. Le visa هو الأول. Quand les autorités saoudiennes du consulat, l'ambassade, ils me donnent comme le visa touristique, dans ces cas-là, t'as un billet fait Tunis qui coûte moins de 1000 dinars sur internet. بعد تحكموا une autre astuce comme qu'il des hôtels auberges de jeunesse fait Médine, auberge de jeunesse fait la Mecque. Alors ils vont sur le site internet, ils cherchent des hôtels pas chers et les auberges de jeunesse pas chères. On trouve tout ça sur internet. Bad, le Salmed, le fils du roi de l'Arabie Saoudite, il a fait des cars pour les gens qui vont faire l'Omra, surtout pour l'Omra, à plus de 50 km. Il y a à peu près 50 cars avec des numéros. Ils يمشوا من l'hôtel, يوصلهم la Mecque, aller-retour, gratuit, climatisé et cool. Il y a beaucoup de restaurants pas chers. Aussi sur internet, je trouve qu'il y a beaucoup de Pakistanais restaurants, Italiens, Tunisiens, tous les pays, jusqu'à New York, les restaurants, كل خير فما في la Mecque. بعد تلقوا بعد المنقالة الفوق في لاميك ان سوبر مارشي ما شاء الله عليه كبير تلقوا كل شيء تلقوا دي ماغازان يفون دي مونتر تلقوا هذاك يبيع لي باسكيت تلقوا سوبر مارشي في كل خير في الزبده في tout comme Carrefour et c'est pas cher du tout il faut toujours changer وكان منقالة في لاميك ça بدلوا change ما كانش problème le taux il est très intéressant en rial en euros. Et sécurité à l'assurer. Il y a des policiers en civil à la Mecque, il y a Médine, les gens, les touristes, les gens qui font l'Umrah international. Et il y a beaucoup de marchands aussi qui vendent un peu partout. Il y a des marchés à la Mecque. Quel marché Ensuite, je voulais dire aux Tunisiens, en ce moment, ça fait, je pense, moins de 5 ans, ils ont fait un TGV de la Mecque à Médine, à 300 km/h, au moins de 3h30. À peu près, ça coûte entre 35 et 40 euros, mètre foot. TGV Belgda, il fait la Mecque, Jeddah, et après Jeddah, il va à Médine directement. الأوفر هذه على طول العام؟ هذا كل عام بيان سور. يعني حتى في رمضان. حتى في رمضان بيان سور. الناس كل توانسه ينجموا يمشوا العمره سولمون العمره ما كانش وقت يبوف علي كوم يفول كيف يحبوا يمشوا. هذا لاستوس حبيت نقول لكم تلقوها في انترنت. دابور انا نزيد نعاود نقول وين بالضبط في الانترنت معناها شنو هو اسم الموقع او اسم الباج او في الانترنت il faut demander il faut taper sur Google vous tapez ambassade consulat de l'Arabie Saoudite pour avoir un visa هذيك الباج تعمروها كل et vous demandez le visa et vous payez en carte bleue et ben ouais ils vont vous faire le visa. C'est un visa qui dure 1 an, il fait 150 euros et c'est très bien. Après si الوقت هذاك درتوا الفيزا تاع عام في الوقت هذاك احكموا بيه ماشي في لاجونس نقول لكم فريمون ماشي لابا احكموا في انترنت تلقوه moins de 500 dinars tunisiens 600 plus fait l'escale et plus le billet il est moins cher. Par exemple s'il y a 2 escales bah, le billet outre c'est 1000 dinars c'est 500 voilà et sécurité فما l'assuré كل خير فما en tout cas voilà. دونك العمره هذه شكون منظمها؟
العمرة هذه منضفة le prince Salma le roi de l'Arabie Saoudite. اللي هو زوج بنتك؟ Non, هو il s'occupe du touriste international du visa. أنا بنتي تخدم مع راجلها في لاميك بكري. بنتي كانت تخدم افيلي عمره et راجلها كان يدير الحج et les عمره pour les hommes. Et il faisait aussi guide international يوري لهم كل طريق. ومشى محمد رسول الله tous les combats il a fait toute l'histoire كل عرفات منا كل شيء يوريهم. C'est la visite pour guide هو مع هو il s'appelle Adama. هو ça dure à peu près نقولوا ساعة ونص. يلزم بالكربة VIP, luxe, يحوز بهم يوري لهم tous les chemins ou toutes les batailles il y a eu pendant l'époque. Mohamed Rasulullah il a combattu avec les combattants. Et يوري لهم aussi le cimetière de Bakr à Médine et aussi où il y a le cercueil de Mohamed Rasulullah à Médine. Et là-bas, il y a des gens, ils sont très très gentils. Les Pakistanais, il y a plusieurs des gens. Ils jouent le mec là, ils donnent à des gens fait Médine. Ils donnent des petits plateaux à manger, ils donnent du pain, il y en a qui donnent des tapis, il y a quelqu'un qui met. Vraiment, en ce moment, depuis que des visas touristiques, la Mecque et Médine, c'est devenu sensationnel. Vraiment, vraiment bien. دونك الاوفر هذه تنجم تعمل عمره وتنجم تعمل حجه زاده. Ça veut dire هي الحاجة c'est compliqué parce qu'il faut un groupe. الحجه قداش تكلفتها؟ الحاجة allez نقولوا 3500 euros. احسبوا في 1000 euros تجي 3 ملايين. À peu près, ديروا الكالكول. في الشانج في جوجل اضربوا جوجل شانج 3500 euros égale en dinars. تشوفوا شحال دير ولا. هذه الحجة جدي بها الحجة. العمره عاود ذكرنا العمره قداش التكلفه نتاعها؟ العمرة on peut trouver à peu près بالدينار. attends نقول لك à peu près on peut trouver moins de 1000 dinars. 1000 دينار. Non, moins de 1000 dinars. Ça dépend. Parce que plus des escales, et plus c'est moins cher. Bon, Ngoulou, avec une escale en Jordanie à peu près, dit à peu près entre 500 et 600 euros. فيها البي دافيون لوتيل شنو؟ Non, fait le billet d'avant et le visa. Parce que l'hôtel, نحكي لكم انتم تلقوه وحدكم sur internet moins cher. يديروا la réservation avec carte bleue visa. تخلصوا الراجل شحال تحب تقعدوا في الهوتيل. Par exemple, كان l'hôtel 1 étoile, كان l'auberge de jeunesse, كان 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. الاوفر هذه موجود فيها كان البي دافيون والفيزا اكاهو. Voilà. Surtout, نزيد نعاود, n'oubliez pas de faire le visa avant de prendre le billet d'avion. عندكم ولا؟ Quand vous obtenez le visa, ça y est, الباب تحل كل شيء يتحل. بعد احكموا عندكم le visa, احكموا le billet d'avion sur internet, pas cher, شوفوا. كان beaucoup de sites sur internet des compagnies pas chères. Et après تمشوا على رواحكم. D'accord. Sans problème. Merci. Bah de rien.